अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सब देखने वालों को वेलकम करते हैं मदीना व्लॉग में। अभी हम आए हैं नया काम देखने के लिए और आपको भी दिखाते हैं। माशाल्लाह घर तो बहुत ही खूबसूरत है। ये सऊदियों का घर है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये हमने काम करना है, दीवारों पे पेंट करना है हमने, लेकिन नया काम है फिर भी वो करा रहा है क्योंकि अमीर लोग हैं, इनके पास बड़ा पैसा होता है इन लोगों के पास। चलो ये तो هذا صار بس هذا كله شفتنا. ايوه هذا مشكله هذه بس. ايوه هذه لا الومنيوم هذا يجي. क्या रंग करना है? ايوه هذا لازم يجي بويا. نشوف هذا لازم نقول شعره يسوي زي كذا. بس لازم ما يجي نقطه فوق ونقطه تحت ما يجي. هذا لازم شويه ضفر جوا. ये माशाल्लाह कितना प्यारा है। انت اعطي نظيف وانا اعطي نظيف. انا ما ابغى شيء ثاني، انا ما ابغى كذا بويا. هذا ما يروح، هذا اصلا انا ما اتكلم. هذا انا اتكلم، هذا روح هذا ما يروح. لا خلاص ما يروح، هذا ما يروح. هذا زي كذا وساخنه صلي هو هذا. ايوه هذا لازم شوي. هذا شوي لازم زي وساخنه. هذا لازم قلت لي ابي انا ما يدرس. ايوه ما يدرس، ما في مشكله. وبويا تبغى امريكي تبغى جوتوني. बस आज कितने मंजिल छत्मा पूरी नौसरमा ماغرات تجي 3000 ماغرات وشو جاب 2000 يعني 5000؟ لا ماغرات 3000. ايوه بس شغل يد 2000. اي شغل يد 2000 ماغرات. انا اقول كذا عشان كل شيء الذي مغطي ما غطي يعني بيقول لا انا كلام ما يبغى يعني شغل نظيف يعني ما بيمشي حاله يعني جديد وما في يعني بيقول شغل وقت لازم نحط اساس ولا مو لازم؟ لا هذا على طول على طول عشان في بريد اساسا بدل خشن خشن عشان هذا نايم ما شاء الله. ليش انا وطه خرب؟ لانه في وانا فوق محل بس سوي كذا يطلع بول. اي هذا زي كذا، هذا زي كذا هذا على طول يجي يا حبيبي على طول نص لما زي كذا. انت شوف هذا يجي نفسه. هذا جديد بويا نحطه بعدين. اي زي كذا نفسه الجبل كله زي كذا. طب 3000 مع هذا ये क्यों करने लुआ करने هذا لغه كامله. दर बिजान ايه لغه दर बिजान से نواز لغه क्या करना है सही काला काला اسود اسود اه كاري سمو تمشي كده بسونا سي انت انجوين طلع لازم تقوم كل يوم. سوينا كده فوق فوق حبيبي ها ايوه ايوه يعني فوق فوق كده هذا من جد هذا هنا ما في كنينه صلاه هذا بس لان هذا المونيوم. اي المونيوم انا اقول انا هذا اسوي هذا بس يعني ثلاثه بس جاء ما بس ثلاثه اي زي كذا. ما في مشكله زبط ما في مشكله. متى يبدا الشغل؟ متى تبغى؟ اليوم ايش؟ اليوم هذا قال كويس بكره الاربعاء. قال بود انا خلاص محمد بكره بكره الصبح صبح الساعة 7. انت اليوم عفش لمه وانا بكره اجيب لك واشتغل. ايوه يعني وهذا اهم شيء شراب. هذا انت تجيب كله، هذا شراب جيب انت. هذا اغراض. ايش هو؟ هذا ليلون नैलून लगा। इस वक्त हम हरम के करीब हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हरम का रास्ता जा रहा है। माशाल्लाह व्यू तो प्यारा आ रहा है। ये सामने वाला रास्ता हरम की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह ये दरख्तों में ये हमने काम देखा है तो वो हमें देगा वापसी पे ख़बर उसकी कि कब करना है काम। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।
तब तक अल्लाह हाफिज़।